अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हम लोग अल-क़िराअतुल वाज़िहा के दूसरे हिस्से का दरसुस सादिस आशरा पढ़ेंगे। लेसन नंबर 16, सबक नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में हम लोग बतौर ख़ास सारा को पढ़ेंगे। सारा मीन्स हो गया। सारा अफ़ाल नाक़सा में से है, इनकम्प्लीट वर्ब में से है। अफ़ाल नाक़सा जिसे इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। अफ़ाल नाक़सा उन अफ़ाल को कहते हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल या मुब्तदा से मिलकर पूरा जुमला न बनाए, बल्कि उसे ख़बर की भी ज़रूरत पड़ती हो पूरा जुमला बनाने के लिए। उसे अफ़ाल नाक़सा और इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। अफ़ाल नाक़सा की तादाद 17 है। उनमें से इससे पहले के सबक में हम लोगों ने काना को पढ़ा था। काना मीन्स था। काना को इससे पहले के सबक में हम लोगों ने पढ़ा है। आज के सबक में हम लोग सारा को पढ़ेंगे। सारा मीन्स हो गया। सारा ये हालत या सिफत की तब्दीली को बताता है। तो सारा का इस्तेमाल हालत या सिफत की तब्दीली को ज़ाहिर करने के लिए होता है। सारा की गर्दान है फ़िल माज़ी की, और फ़िल मुज़ारी की भी गर्दान है। सारा की फ़िल माज़ी की गर्दान है, ये फ़ाइल के एतबार से इसकी गर्दान बदलती रहती है और इसके सेगे बदलते हैं। जैसे सारा, सारा, सारू, सारत, सारता, सिरना, सिरता, सिरतुमा, सिरतुम, सिरती, सिरतुमा, सिरतुन्ना, सिरतु, सिरना, ये फ़िल माज़ी की गर्दान है। उसके अलावा ये याद रखें कि सारा चूँकि अफ़ाल नाक़सा में से है, और अफ़ाल नाक़सा का अमल ये है कि वो जुमला इस्मिया से पहले आते हैं, मुब्तदा और ख़बर से पहले आते हैं, और मुब्तदा को ये रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। अफ़ाल नाक़सा का अमल है। तो उसी में से सारा है। सारा भी अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देता है। जैसे सारल अदुव्वु सदीक़न, दुश्मन दोस्त बन गया। एक तो ये कि सारा जो है हालत या सिफत की तब्दीली को बताता है। जैसे दुश्मन जो था वो दोस्त बन गया। तो सारल अदुव्वु सदीक़न में अल अदुव्वु ये सारा का इस्म है जो कि मरफ़ू है, और सदीक़न ये सारा की ख़बर है जो कि मनसूब है। तो चलिए हम लोग सबक देखते हैं। अल-औदतु मिनल हज्जी, अल-औदतु मिनल हज्जी। अल-औदा ये मस्दर है। आदा यऊदु औदतन मीन्स लौटना, मिनल हज्जी हज से। अल-औदतु मिनल हज्जी, हज से लौटना या हज से वापसी। उसके बाद देखें, आदा महमूद मिनल हज्जी, आदा महमूद मिनल हज्जी, आदा यऊदु औदतन मीन्स लौटना। फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है। आदा महमूदुन, महमूद लौट गया, मिनल हज्जी हज से। आदा महमूद मिनल हज्जी, महमूद हज से लौटा है। हुआ सारल आन हाजन, हुआ वो सारा। देखिए सारा ये फ़ाल नाक़सा में से है। सारा हो गया, अल आना अब, हाजन उसकी ख़बर है सारा की। सारा फ़ाल नाक़सा में से है, और हुआ उसके अंदर जो ज़मीर है वो सारा का इस्म है, और हाजन उसकी ख़बर है जो कि मनसूब है। हुआ सारल आन हाजन, वो अब हाजी हो गया। सारा मीन्स हो गया। हुआ सारल आन हाजन, वो अब हाजी हो गया। उसके बाद देखें, रअतहु ज़ौजतुहु फसारत मसरूरतन। रअतहु उसे देखा, ज़ौजतुहु उसकी बीवी ने, फसारत तो हो गई, फसारत तो वो हो गई, मसरूरतन मीन्स खुश। सारत देखिए फ़ेल माज़ी वाहिद मुअन्नस गैब का सीगा है। सारत अफ़ाल नाक़सा में से है। उसके अंदर हिया की जो ज़मीर है वो उसका इस्म है, और मसरूरतन उसकी ख़बर है, इसीलिए मनसूब है। रअतहु ज़ौजतुहु फसारत मसरूरतन, उसकी बीवी ने उसे देखा तो वो खुश हो गई। रआहुल वलदानी फसारा मसरूरैनी, रआहुल वलदानी दोनों लड़कों ने उसे देखा, फसारा मसरूरैनी तो वो दोनों खुश हो गए। उसके बाद देखें, रअतहुल बिनतानी फसारता मसरूरतैनी, रअतहुल बिनतानी फसारता मसरूरतैनी दोनों लड़कियों ने उन्हें देखा तो वो दोनों खुश हो गई। उसके बाद देखें, रआहु अस्दिक़ाउहु फसारू मसरूरीना, रआहु अस्दिक़ाउहु फसारू मसरूरीना उनके दोस्तों ने उन्हें देखा तो वो सब खुश हो गए। उसके बाद देखें, रअतहुल अख़वातु फ़सिरन मसरूरातिन, रअतहुल अख़वातु फ़सिरन मसरूरातिन। देखिए सारा यसीरों के सेगे किस तरह से बदल रहे हैं। फ़सारू, सारू ये जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है, और सिरना जमा मुअन्नस गैब का सीगा है, लेकिन है अफ़ाल नाक़सा में से। रअतहुल अख़वातु फ़सिरन मसरूरातिन, उनकी बहनों ने उन्हें देखा तो वो सब खुश हो गई। उसके बाद देखें, सुआदु कैफ़ कान सफ़रुक या अबी, सुआद आपका सफ़र कैसा था ऐ मेरे अब्बू।
محمود کان سفری بفضل اللہ مبارکن، کان سفری میرا سفر تھا، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، مبارکن بابرکت، کان سفری بفضل اللہ مبارکن میرا سفر اللہ کے فضل سے بابرکت تھا، کان مس تھا۔ صار السفر الآن سہلا، صار السفر الآن سہلا، صار السفر سفر ہو گیا، الآن اب، سہلا آسان، صار السفر الآن سہلا سفر اب آسان ہو گیا۔ پہلے سفر مشکل تھا، اس کے بعد حالت کی تبدیلی ہوئی اور اب سفر آسان ہو گیا۔ تو سارا جو ہے صفت اور حالت کی تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صار السفر الآن سہلا سفر اب آسان ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اسجد، اسجد کیف کانت الحرارۃ هناك في هذا العام، کیف کانت الحرارۃ هناك في هذا العام، کیف کانت الحرارۃ گرمی کیسی تھی، هناك وہاں، فی هذا العام اس سال میں، کیف کانت الحرارۃ هناك في هذا العام اس سال وہاں گرمی کیسی تھی۔ محمود، محمود كانت الحرارة في أول الشهر شديدة، كانت الحرارة گرمی تھی، فی اول شہر شروع مہینے میں، شدیدتاً سخت، شدیدتاً یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، چونکہ کانا یا فعل ناقصہ میں سے ہے۔ کانت الحرارت، الحرارت یہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کانا فعل ناقص میں سے ہے اور فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ کانت الحرارت فی اول الشہر شدیدتاً شروع مہینے میں گرمی سخت تھی۔ صارت الآن، صارت الآن خفیفتاً، صارت الآن اب ہو گئی، خفیفتاً ہلکی، صارت الآن خفیفتاً اب وہ ہلکی ہو گئی، یعنی گرمی ہلکی ہو گئی۔ وصار الجو معتدلا، وصار الجو معتدلا اور موسم معتدل ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اسئلہ ہے، هل صرت حاجا، هل صرت حاجا اس کا جواب آپ کو دینا ہے، هل صرت حاجا کیا آپ حاجی ہو گئے، کیا آپ حاجی بن گئے۔ ای شیء صار خفیفا کون سی چیز ہلکی ہو گئی۔ من صار مسرورا برؤیت الحاج محمود کون حاجی محمود کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اس کے بعد من این عاد محمود ومتى عاد، من این عاد محمود محمود کہاں سے لوٹا، ومتى عاد اور کب لوٹا۔ اس کے بعد دیکھیں تمرین ہے، تمرین علی سارا و کانا ہے، تمرین علی سارا و کانا ہے، یعنی سارا اور کانا جو فعل ناقص میں سے ہے اس کے اوپر تمرین ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے جو آپ کو کرنے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے کان الشاء حارا، کان الشاء حارا، کانا جو فعل ناقص میں سے ہے جس کا معنی تھا، تھے، تھی ہوتا ہے۔ کان الشاء حارا چائے گرم تھی، صار الشاء باردا چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ حالت یا کیفیت یا صفت کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ چائے پہلے گرم تھی اب ٹھنڈی ہو گئی، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی۔ اس کے بعد آپ کو لگانا ہے یسیر الشاء باردن چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کانت البنت صغیرۃ، کانت البنت صغیرۃ لڑکی چھوٹی تھی، صارت البنت کبیرۃ لڑکی بڑی ہو گئی۔ کنت قویا میں طاقت، کنت قویا تو طاقتور تھا، صرت ضعیفا صرت مس تو ہو گیا، سارا یسیر کا معنی ہونا ہوتا ہے، صرت ضعیفا تو کمزور ہو گیا۔ کنت سمینۃ تو موٹی تھی، صرت ہزیلۃ تو دبلی ہو گئی۔ کنت قصیرا میں پست قد تھا، صرت طویلا میں لمبا ہو گیا۔ کنت غبیۃ، کنت غبیۃ تو کنت ذہن تھی، صرت ذکیۃ تو ذہین ہو گئی۔ تو میرے عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔